Xin tổng quân luôn nha.
Sampai terdapat layai sini Telangana Political District ni sini Presiden Sar Ranjit Kumar Deva mana sini তিনি welcome institutional ini bagai Kali lesin kali. Itu yang mau kerja. Khulumka jotonono puilano chini bubagrano khabai kubai जों तेलामुरा political district nungoi lamsogo te khulumung yaparo chini ha te dafani bagai botini chino telamura wah yapri dikha boni bagai जों tini belai khaino kha tong thokjak kha porjak जों tini sumai ma tannai joto chini telamura tinta বিধানসভা কেন্দ্র ও কেন্দ্র जों ইপ্রামো থানা এপ্লাই খাইনাই ও তিনি ফাইজাক চিনি 27 কল্যাণপুরনি
যিনি ক্যান্ডিডেট মনিহার দেববর্মা তেইব ফাইজাক যিনি 28 তেলামুরানি অভিজিৎ সরকার তেই 29 কৃষ্ণপুরনি যিনি মহেন্দ্র দেববর্মা বরক তিনি অর ফাইজাক তে অর চিনি বাংলা চিনি আদংসং ফাইজাক বরকন চিন যতন চিনি তেলামুরানি গই লামছগো তিনি অর যত চিনি তেলামুরা কৃষ্ণপুর কল্যাণপুর যতন ফাইজাক তিনি তাকুবতাই বকুচং খাবাই খুবাই লামছগই ফাইনাই 16 তারিখ जों आंध्र जम्बारिव बद्रवै जय खालायनानै हामबाय जोंनो वेलकाम स्पीच रिक्लांखा चिनी तेलियामुरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि बरगुना सारन्ति देवरमोना हाय गयनै ताबुक चिनी बुकुकजुक जोंनो हिसाब खालामनाय जोंनो हिसाब खालामनायनि बागै गयनै चिनी स्वर्गश्री बुकुकजुक स्वर्गश्री देवबर्मन गयनै जोंनो हिसाब खालामनायनि बागै बेले के हामबाय हायना हायतासे जरा मानमाबाय पालखे जतनो बाक्साके थांसाके तंगाबां तांसा सामु किसा खातंग थजन नेरसाबानु नरकनि बागै बेले न खातंग खाजांगो हाके जतनो बाक्साके नखे I'm
बातायै खागोनां सिनि माया गोनां सिनि इएम ताबुक टीटीएडीसी हापांनि बराम गोनां सार हनरेबल इएम एआरडी टाइ हेल्थ मिनिस्टार बराम गोनां सार कमल कलयनो दांसो फै कायथाम कन्स्टिट्युएन्सि पुइलाना आं बुबाग्रानो खुलुमो आं बिसि जरानाया बुबाग्रानि बु जराखै ताखु केबु कुकसं ताबो खानो चिनि रेलिनि बर फाइसा गइबायाखो लामाव कताय दंबायखो ताखु केबु कुकसं चलिया मोलानि खागला तै बुबाग्रानि सामुं गेदार जेब्रालेन चिनि कन्स्टिट्युशन सल्युशन चिनि मानथाय चिनि हाक बाबानि अबजम माया साक ताबो ताइया से योगनानी बगे लाम हिमाचे ताको के बुकुचम अपन नरक या कंकार होई जाते ताई बिसी साल करिखा बुबाग्रा चलो योगनानी लामा पियोगरी नाय जो योगनाय चिने मा खाइ मनाय आबनि बगे चिन लामा हिमला बन जे ताको के बुकुंगरी होई बरो कंकार नन बगे हामबाय सिनि सारनो बेलेगनो नांगौमोन कसायग्रामोन बागै जों फायदि ताबो सिनि केन्डिडेट लायनाय सिनि केन्डिडेट जों सिनि लायनाय सिनि 29 कृष्णपुर निंगुर बादायनाय सिनि बरमेन्द्र देबबर्मा बर सुबुन हालाय के फारि हाय जों सिनि 28 कलमपुरनि 27 कलमपुरनि बर बुकुकजों सिनि बरं गोनांजों मनिहर देबबर्मा बरं रिन हालाय बिनि सिनि मुंखौ जों सिनि लायनाय फादि 27 कलमपुर प्रमोद नगर निंगै बामा थानिंगै बिनि बागै जतरा पाल खालाम सुदि Pula sekarang sin bubagrano bokro bombo yakmoro bo yang kulumbo belagi hambai bubagra ano tini 29 Krishnapur Bidan Sabha samong khanyani sojo nimani bagai tai belagi hambai mario sini honorable yam sar kamal kolai boro bahano ana hamjagoi song rahmani bagai tai joto sini telamata district nandara khobja Tipra, YTF, TWF, joto adang sono, chin leader ono bokron wai, kulung yafaro, tai hamba yafaro. Ang bisi kong sagla, je 29 Krishnapur Bidan Sabha ni andara, bubagra chuna lama phunu purun simi, sin bubagra ni bisin toy, lukurono subawa tongo, bojaga kuthukto, bojaga keplata, boro lama hamyata. Borok tam kisu tong jor jotna nugo tong takut tai bukok jona amni bagoi sin tine 29 Krishnapur ningai je leader local no ano je ব্যক্তিগত local 29 Krishnapur borono sila khema bagoi ang ngoroni je kham hamya je khai mansa khainai angobon salamo sungo tini o monchabo ko sala sujo mane kisema sanai je samaya IPFT tai BJP sin CA binitui sini dasaram pa kami wer CA binitui andolan khai tampru nung hai ang hai jeng hai bur dibono IPFT ba sarkar phayo BJP ba sarkar phayo norok jotono bur dibono hai kono sini je akor botharo bu accident ha khorcha kelango apro bo IPFT bo khaya BJP bo khaya CPM bo khaya Tipra matha bo khaya bono tini nogo yuk phira puru purbo ma
जों tabuk jora phaidan ha tahu tai bukhusam norok jotona reding de sini thul kamera no tini serai kai phainai 16 tarikh jawab dinai jawab dinai norok da sini prasani sukto buji yang nai norok da lukto te nyug yang nai norok da thuto to thuya hai kai tong kamera norok masing jawab dinai o 29 kishna phone hoite o gramone hoite na tini message kaise ro potla makhanga thepa goi jota tar goi boba garano hamya hinai no andro so bong osro tongui ko andro so 16 tarikh phudi goi norok jaba manai je tipra othano chikon party hinai norok jaba manai tipra motha chikon party ya tipra motha oro sitongo oro chin bokhroga chin khawa chin thinago boba garano bisintoi jese ka pano norok jatono phainai chongmari wo andro so phudi goi kaplai khaide ta huktai bukhusam norok jatone sapon nango chini thinani bagoi chini labni bagoi chini bobishone bagoi jong jatono phudi goi andro so 16 tarikh phudi goi 29 kishna phuni hote boba garano gibri nai jatono gibri nai aboni bagoi chini logi jatono hinde khorang ka sakai boba graki Maharaja ki Shri Shri Praditi Sharmani ki Maharaja ki Bagra ki Tiprajapa ki Vaidya ki Tidabla ki Tipramata ki Bagra ki Belage hamai Bagra ana jara reman bagoi ai antino ro kogdik lahaka ton tinan kishno por bidan sabha nengoi jodi kaplai khai ko chanan thaka tai anchini ani ton tinan kishno por bidan sabha no develop khainai hambai Hambai sini Ambaskangi 29 Kishno Buni Ongai Patai Nai sini sini borong ganang Mohendra de Pormana bela ka hambai bini nangkumani kokna shai kalang mani bagai tai baskang ni thinang imangna kuhui khlaina ne bagai hage আমাদের এখানে যে উপস্থিত 28 কল্যাণপুরের কন্টেস্টিং হয়ে আছেন আমাদের যে সামনে আগামী নির্বাচনে আমাদের 28 টেলিমোড়া হয়ে তিনি উপস্থিত আছেন আমাদের বোবাগ্রার নেতৃত্বে মিস্টার অভিজিৎ সরকারকে 28 টেলিমোড়ার সংবিধান হইতে আপনার সম্বর্ধনা জানাই আপনাকে দু একটা কথা বলার জন্য অনুরোধ করব নমস্কার প্রথমে মহারাজাকে নমস্কার জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি এখানে সম্মানিত আমার অতিথিবৃন্দ আমি তেলিয়ামুড়া 28 কনস্টিটিউয়েন্সির আমি প্রার্থী আমি চাই আপনারা আমাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন আমি আপনাদের সাহায্য আপনাদের পাশে সবসময় থাকবো এবং আমি আপনাদের জন্য কিছু করতে চাই আর তেলিয়ামুড়াবাসীর জন্য আমি কিছু করতে চাই আপনারা আর আমি চাই যে আমাদের একটাই লক্ষ্য সেটা হচ্ছে আমাদের বিজেপিকে এখান থেকে দূর করতে হবে তার জন্য আমাদের যা করার তাই আমরা করব মহারাজার আইডিওলজির উপর আমরা মহারাজাকে লক্ষ্য রেখে আমরা এগিয়ে যাব আগামী দিনে আমরা যাতে আরো ভালোভাবে থাকতে পারি সেটাই আমাদের লক্ষ্য আর আমরা জাতি উপজাতি একসাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা সংঘবদ্ধ হয়ে এই সংগ্রামটা করতে চাই সেটাই আমাদের লক্ষ্য আর আমি বেশি কিছু বলবো না আমি আপনাদের সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য আপনার মূল্যবান কথার জন্য ফাইনি হিংকে চিন্তা বলছিনি টুটিন লাম্পুনে অঙ্গই পাতাই নাই চিনি বুঝো মনি হাত দেবরবানি খুলতে जों গকথাই যাথাই নাই নাংকুমানি কগ্রানো খানালায়ানো আজকে প্রথমে আমাদের এই রাজ্যের আমাদের ভূভাদ্রা আমাদের রাজাকে আমি কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে প্রথমে আজকে এই মেগা মাস গ্যাদারিং এ উপস্থিত আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট আমাদের এই TWF এর সেন্ট্রাল কমিটি অ্যাডভাইজার চেয়ারপারসন সম্মানীয় পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া
আমাদের এই কেন্দ্রে বর্তমান এডুকেটিভ মেম্বার শ্রদ্ধেয় কমল কলই মহোদয়, আমাদের TWF এর সেন্ট্রালের নেত্রী গীতা দেব বর্মা, আতি জমাতিয়া, আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টের টিপ্রামথার ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ, আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টের 3টা ব্লকের ব্লক প্রেসিডেন্টগণ, TWF টিপ্রামথা ওয়াইটেড, এবং আজকে এখানে যারা এসেছেন দূর দূরান্ত থেকে, আমাদের বিধানসভা থেকে যারা প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত হয়েছেন, সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আমাদের প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, আমাদের আরক্ষা প্রশাসন, সবাইকে আমি প্রণাম জানিয়ে আপনাদের সামনে প্রথমে একটু বাংলা, পরে কম্পিউটারে একটু আমি কথা বলতে চাই। এই রাজ্যে আমরা গত 2018-তে সিপিএমকে বিদায় করার জন্য এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাই চলো পাল্টাই করিয়েছিলেন। কিসের জন্য? কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য। কিন্তু কি হয়েছে এই রাজ্যে? আমরা 3টা বিধানসভা কেন্দ্রে যারা বসবাস করি, আমরা জানি, আমরা এই রাজ্যে বসবাস করি, আমরা জানি, আমরা যারা পাহাড়ে বসবাস করি, আমাদের এখনো, অথচ আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছতা অভিযান বলে থাকেন, কিন্তু এখনো আমাদের গ্রামে গঞ্জে জঙ্গলে যেতে হয়, এখনো আমাদের একটুকু একটা লেট্রিনও পাইনি। এক লেট্রিন পর্যন্ত বিক্রি করে খায় এই সরকার। সেই জন্য বাকি আর কথা বলার কিছুই নেই। সব থেকে ছোট জিনিস লেট্রিন, সেই লেট্রিনকে পর্যন্ত আমাদের যারা তিপ্রাসার ঘরে ঘরে পুষিয়ে দিতে পারেনি। সেই জন্য আমি আপনাদের কাছে কথা রাখবো, আপনারা যদি 27 কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আমাকে বিপুল বুথে জয়যুক্ত করেন, তাহলে আমি একজন এই 27 কল্যাণপুর প্রমোদনগরের ঘরের মেয়ে, আমি নিজে আমার ক্ষুধার্ত, আমি নিজেই গরিব ঘরের মেয়ে, আমি নিজে দিন আনে দিন খাই। ক্ষুধা কাহাকে বলে আমি জানি। সেই জন্য আপনাদের ক্ষুধা গড়ে হয়। আমাদের দাবি একটাই, আমাদেরকে সংবিধান সংশোধন করে আলাদা আমাদের কনস্টিটিউশন সলিউশন করে দেও, সেটাই তো আমাদের দাবি। সেই কেন কষ্ট আর কথা খেলা হবে? সেই জন্য আমি সারাদিন দূর করি, কি পাহাড়ে কি সমতলে দূর করে অনেক সারা পেয়েছি, এবং আমি নিশ্চিত যে আগামী কাইসা প্রমাণ কাজে जोंफाय मानो दिप्रासारो खानसां खांगाय जिनि मुंसा खायमानियाखै काजै बुबाग्रा जिनि लगियो दङो नरक जत्त दङो बाय जों दिनि बुबाग्रा जत्त नानो हामजाबो होनैनो एससी माइनरिटी ओबीसी ब्रकनि बागैबो दिनि जिनि तेलियामुराव 28 तेलियामुराव जिनि अबजित ताकुब अबजित प्रार्थी सनामका ओ प्रार्थी न बाहायनो जों जत्त कप्लाय खायनानै बागै आंगं थानि गयो ताय जिनि 29 कृष्णपुर कायसा यं जिनि ताकुब महेन्द्र बना बाहायनो नरक गोबां भोट बाय कप्लाय खायदि कारण बरक बो बाहायनो जों जिनि अधिकार आदाय खायनानै जत्तनो रोंना नांनाय जोंना हामजादे जोंना ओ 3 जन कैंडिडेट ता हामजादे जों ओ 3 जन कैंडिडेट न पुइतोता थांदे किन्तु ग्रानो पुइतोमा खांनाय दिनै हा बोबाग्रासि मुख थां दिनै बोबा हा बोबाग्रासि थिनां
আপনি বাদে বুবাग्रा सिनि लगे दङ जों केबना खिरि ना करे जों केबना लासि ना करे सिनि अधिकार न आदाय खायनानै बागै जों फायदे तामो पाहाड़ तामो जों थाबो बिस्ताङा थांलायनाय चिनि पान्दानि ताबो जनाते बिसा हायनो हाय चिनि दफानि बागै चिन थैरिनानि चिनि दफानि बागै चिनि बखाना फुगवार खायनानि और सामुं बायखालाय कबगै साबै खानारानाय चिनि बुखु जोग स्वर्ग श्री देव बर्मा फायदि जों बनो लामसगलायानो फायदि जों जतन याफा खरबै बनो लामसगलायनाय चिनि बुखु जोग स्वर्ग श्री देव बर्मानो ताई अ जागाव तंनाय जतन गिसा खाबाय खोबाय खालायै ओजान कलाय जानि हायनो हाय जरामान फिका तांसा ताबुक चिनि हा मानो लबे हायनो हाय चामुं चाखुने नरकनि बागै नरकनि जुबानि चिनि बुबाग्रानो खुलुमै जतकरा चाक्रानो खुलुमै हायनो चामुं तांसा जतन पालखे चुगा जाबाय दि जतन पालखे लगिन जादि
बेलाय खेल जोंनो खेला थाथाव खै रोजाब खालामनानै बागै बिनि बागै जतन पाल खाय फायदि जों हायनो हाना लबै ताव इसा रोजाब मुं खेला लायफैनाय चिनि बुकुकजों तृष्णा देबरमाना बिनि खुक्टै जों हाना लबै रोजाब मुं खेला लायफैनाय Real singer. Yang baik. Biasa sakai Oh, video orang itu. फारि जों बनो जतन पाल खाय या बखौ लामसे गने हामबाय जतन दिनै अर तांसा रोजाबनायनि बागै सुजुग मावनायनि बागै बिलाइना हामबाय ताइ स्पेशली आनि बुबाग्रानो आं बिलाइना आनि खाबाय हामजोंमातै खुलुमंया फारो ताइ अजागाव जत हासाल तै सामबा नाथि गाय फाइमानि बागै जतन खाबाय खुबाय खुलुमबो हामबाय हाय बाय ओ ताकुसो ए बुकुसो हाय
sini buku sono sini TWF ni belakang naik cocok dari saplang kangka hingga faidi seng tamu koi nai sini bubaga sini ha bubaga seng tamu istesa faidi bini nangkung mani tini ni sini o tinta assembly o kok kesal kelangan ni bagai sini bubaga koi nai sini o istesa faidi ni bagai tai sini bubaga ni ya gua mau tini join koi nai sengkone bikena listi fene pakai sini bubaga ni ya gua mau সবাই না গেলে ভালোই বই এখানে বুঝেন sini orang tabuk join kene pada fight ang BJP ni ya kare buagra long left long left buagra long left permisi di sentra tarte plan seram no Nice, permisi di sentra tarte plan seram no